পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় কলকাতা সহ 7টি জেলার 142টি বিধানসভা কেন্দ্রে বিকেল 5টা পর্যন্ত এভারেজ ভোটিং হলো 90%। সবচেয়ে বেশি ভোটিং পূর্ব বর্ধমান জেলায় 92%। এখনো বুথ কেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন। অনুমান করা যাচ্ছে যে প্রথম দফায় ভোটিং ছিল প্রায় 93%, তাকে ছাপিয়ে যাবে দ্বিতীয় দফার ভোটদান পর্ব। 4 মে ভোট গণনা, সেদিনই বোঝা যাবে দেশ জুড়ে এই ঐতিহাসিক ভোট শতাংশ এর রায় কোন দিকে। বুধবার বিক্ষিপ্ত কয়েকটা ঘটনা ছাড়া শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হলো দ্বিতীয় দফার ও ভোটদান পর্ব। কলকাতা মহানগরের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্র, যেখানে দফায় দফায় উত্তেজনা হয়। কখনো ছুটে আসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আবার কখনো ছুটে আসে তার প্রতিদ্বন্দ্বী শুভেন্দু অধিকারী। टाइगर हाउस में आपका स्वागत है, जहां हर दीवार में है टाइगर की ताकत। और यह है ACL टाइगर TMT रीबार, जो आपके घर को दे ताकत और सुरक्षा। इसके अनोखे रिब डिजाइन साधारण TMT बार के मुकाबले देता है सर्वाधिक रिब एरिया वैल्यू, जो सर्वाधिक बॉन्ड की शक्ति प्रदान करता है सीमेंट के साथ। इस्पात के संयुक्त रसायन और एक एडवांस्ड क्वेंचिंग प्रक्रिया इसे प्रतिरोधी बनाते हैं आग और जंग से। कार्बन एंड मैंगनीज के संतुलित अनुपात इसे देता है सर्वोत्तम लचीलापन और प्रसारण की क्षमता, जो रखे भूकंप से सुरक्षित।